yan guys, mag-blend na natin yung kabila kasi na-blend na natin ito. So yan, sa paa na tayo. Next na tayo sa paa guys. So yan. Hindi nyo guys makikita. Ay, nakikita nyo pala guys. Akala ko di nyo makikita. Guys, huwag nyo nang pansinin yung maingay. Kasi wala silang magkasama doon. Ay. Yan guys. And the next na natin is magpe-perfume. Let's gonna perfume. Perfume natin guys. This is the perfume. Yan. So yan guys. Perfume. So yan guys. Di ko siya masasabing get ready with me. So magsusuklay na tayo guys. This is my hairbrush. So guys, mamaya mag-video ko ng mga hair exercise, mga magkakabit ng fake nails. Wait na lang yun guys. Ayan. Tapusin ko lang to guys. So yan guys, tapos na tayo magsuklay and turn na tayo dito sa pag-lip tint. So yan. Wait lang guys. So yan na guys, maglalagay na tayo ng lip tint. Oh my God. Guys, natanggal yung ano niya. Yung nakataas siya kanina guys. So kakabit ko na lang siya mamaya. So yan. Let's get a lip tint. Kundi lang guys kasi pigmented tong lip serum. Yan. Yan guys, perfect kada na tayo for today's video. So yan guys, look at me. So guys, papakita ko sa inyo lahat ng ginamit ko. So ito, yung moisturizer ko, hairbrush, lip tint, wala siyang tatak, and then Nivea lotion, and then perfume. Okay naman. Ay. So yan guys, papinalize ko lang to. Wait for it. This is the result. Yan guys. Diba guys? So this is the result guys. Diba guys? Ganda. Charing. Bye bye guys. Thank you for watching. Mwah!